Yeah! La 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 Wow! Try try 正しいより楽しい Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita, Edwin Ade. Kita hari ini mau lihat Hanabi. Hanabi itu istilah Indonesianya itu pesta kembang api guys. Musim panas, soalnya di sini lagi musim panas. Dan minggu besoknya lagi sih. Itu mulai liburan panjang musim panas. Dan sekarang itu perayaannya guys. Jadi kita itu sekarang lagi belanja dulu di sini. Nanti kita mau lihat kembang apinya, tapi lokasinya nggak di sini, agak jauh sedikit sih. Kita jalan kaki guys. Soalnya padat banget, banyak banget yang lihat. Jadi kita sekarang lagi di parkiran dan lagi belanja buat bakal kita nanti. Oke guys, ikutin terus keseruan kita sampai ketemu di lokasi selanjutnya. Check it out. 高い山ほど絶景が待ってるから遠回りの道を険しい峠にはありえなかったこと出会わなかった人危なっかしい楽しい Try try 振り返るより振り向いて掘り返すより掘り出して過ぎた話は今の話をしよう恐れず迷わず同じ今日という日は二度とないんだから明日よりも今日に知らなかった自分と思い立った日が思いついた日がそこがスタートだ青いより青い空もそうさ同じに見えていつも違うどんな人だって同じじゃないさ空気なんて呼ばないやってみよう楽しいより楽しいやってみよう倒れるなら前に倒れようやって後悔などすることないさ理由なんていらないいらないやってみようbanyak yang pingsan loh kemarin. Masa? 人がおります。人がおります。通路を開けてください。右側通行のご協力お願いいたします。右側通行のご協力お願いいたします。
もそうすっか。かわいい。かわいそうだな。そうだね、2人くらいだったんですよ。Oke guys, kita baru sampai parkiran, tapi kita tinggal nyari mobilnya. Kita jalan jauh banget dan sumpah panas banget, banyak orang, tapi seru. Tetap ikutin kita terus. Oke guys, kita udah nyampe di mobil kita, dulu di sana. Dan kita mau belanja-belanja dulu, nggak langsung pulang kayaknya. Sambil melepas penat, lelah, soalnya juga masih ramai banget, pasti nanti macet juga jalannya. Oke, sekian dulu guys, capek banget sumpah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di bawah ini. Tetap ikutin channel kita dan keseruan kita terus. Bye bye.